Hello, welcome back to my channel. Without kado kami pan sami kardom nilihin pen. Sepini non nili nasi ke doma pote. Lai dak je. Welcome to first edition of Ginger Festival. Lagai pini 8 January 2026. Si jono nang litum span sami paklang monpo. Dia festival pote Ginger ladakan ta jo hanso sibek thip lo. Non lulu damang deh, ladak first, ladak kuna segi bima pote Matipung Park long situ non. Diphu sinang litum stame, pan sang mapek lang pon pote lah, bong man si bang. Lai lo non, nang lu dat pen, lang miu, mana ginger tum di. Karbi dress pacing chơi lo ginger tum hanta. Panon pudam bom po. Nang litum por hit screenshot and data me. This is the second gate. Ayo boloki tak tu lah, boloki. Kardom girls. Sorry. Dengan nama mah, ada min dim loh dan Karbi Anglong secara quality. Nonang le lah jadi ada bear pen, non ada tak cultural program. Hanso si aktif lo lah hello manda yo. Cultural program ni no, lighter hing bami. Non hapu program bang tang cheng bom lo son. Aleng ko mo lang yun non ma deh. Main program dim pen banget pen aku keprek tim nampak lang mon tebodai. Dak dapu lo main program dim lo. Yang kepu aber non lang mon tebu. Da bang exhibition dim le ya. Exhibition. So, okay, let's start. Akan ta ginger se bi thai le. Here. Exhibitions adim long sidolo la si. Malang itu phanar jipona ko pia phansi la bang so Ginger Festival made Hanso Festival ki bi pon ma alang litum phanar jipona tonon alang litum phanar jita. Oh sir, nang litum labangso Ginger Festival pu ko pia phansi mane aim mang ko pi phan lo nang litum Aim and objective na. kala Kitchen si ke lalo ginger ke si authenticity lo hai litum Karbi Anglong kala litum ki long cheng lagi singhason anglong na si ki long cheng lo ki thegum long bang ki litum kuki long si ki thegum long boy pitch ta me Karbi tum da chini lo je la bang so post tu bang la so hanso bang ke me thang ke chok ta me la pen ke business choklen ni la pen la bang so business pen litum mako pit he dang ki pachet hang pandai litum bor iun me pu pen si mathan ke maximum ke litum ke la bang so litum Karbi Anglong hanso ke Germany Europe countries lah basically hapu si bisikol ke export ke dalam nasi lapang soa ginger day ka celebration abang itu siang thek lo je ginger Karbi Anglong ginger bang ke isi listen labang so festival bang kayak prang si lo di ke cheng si lo si alang li tum lahai ta pi pon ja si nang limen sir limen si worong
festival long là đặc bạc lang lo mane hansu sita jat thom do lai lo jat thom là bằng cái thế này bằng lo and this akibi bằng made medium size là bên akibi bằng lo là cái bằng bi oi hay là lo là jat thom do là si đặc bạc lang pon lo tum Karbi Anglong stami là hay ki ponang ji tum budget hang nang po unan ke Axis coffee ta this different type do ya đặc coffee bang tapi pon bom ada đặc bang flower show this puta dola ada kaprek stool dola dabang ya just Karbi Anglong agree for tea FPO from village orange pineapple pineapple farming atum choy abang choy lo tum Karbi pinleng sumpot kami lang dito mahin pen peklang pon message festival bangke alang litum stami kaprek hawar pen kewang pen adak alang litum friends stami nang promote son lo lasi pin la bangke first keceng silang si alang litum apan same churu nang ji alang litum lason ke claim contact ke litum Karbi Anglong tum sami ansu si ke paprang je phan litum cerap pen bori pon mon nang po re exhibition lo mangal pan vet lo non kapre ka tim jong situlang po tenang litum phan ai paklang pon je phan bori pon po lo la bangke ho pu ke main gate lo mati main gate lo la det pen lo dak exhibition stall